बड़ी साहब, ये जो उन्होंने डिमांड्स की हैं, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए इलेक्शंस के ऊपर? बनना चाहिए, मगर बनेगा नहीं। पाकिस्तान की 76 साला तारीख का एक अनोखा, लाडला, शाकार, मुनफरिद और अजूबा इलेक्शन, कमाल का इलेक्शन, इस पे तो अब क्या करें। यानी पहला इलेक्शन है जिसमें ये तो हम सारे कह के थक गए ना, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी जो कभी भी नहीं हुई। ये छोड़ दीजिएगा किसी पहला इलेक्शन जिसमें तहरीक इंसाफ का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सदर अंदर, वो कहेंगे कि हमारा भी मरियम नवाज और नवाज शरीफ अंदर थे। पाकिस्तान का पहला इलेक्शन है जिसमें एक तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान के बिना थी। पहला इलेक्शन है, बड़ी जमात। पहला इलेक्शन है जिसमें मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को कॉर्नर मीटिंग की भी इजाजत नहीं थी। पहला इलेक्शन है जिसमें उम्मीदवार पकड़े जा रहे थे, कागजात नामजदगी छीने और मुस्तरद किए जा रहे थे, तजवीज़ कुनिंदे, तायद कुनिंदे, और पूछा जा रहा था कि इस हल्के में तहरीक इंसाफ का कौन सरगर्म वर्कर है, जरा उससे भी बुला ले। पहला इलेक्शन है जिसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक है कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा है। फोन बंद कर दिए गए इलेक्शन। पहला इलेक्शन है कि जिसमें पीर पगाड़ा, मौलाना साहब, एमल वली खान, महमूद खान अचकजई, इमरान खान, इनके जवेद लतीफ को नहीं शामिल किया, जो कह रहे हैं इलेक्शन बेचे गए, खरीदे गए। पहला इलेक्शन है जिसमें मौलाना साहब कह रहे हैं सारे पहले 18 में उधर बैठे नहीं, हाँ, और इस 18 का जो पीडीएम का सरबराह है वो तो यहां तक कह रहा है कि असेंबलियां बेची। लेकिन आप कह रहे हैं इलेक्शन ये जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा, ये तो आपने बता दिया कि इलेक्शन वाले दिन क्या हुआ, जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। चलिए इसमें मजे की जो पहला इलेक्शन है जिसमें जीतने वाला कह रहा है कि मैं नहीं जीता भाई, सीट वापस ले लो, जिसमें हारने वाला कह रहा है भाई मैं हारा हूं, मैं हार कबूल, मगर जो जीता है वो नहीं है, इरशाद भट्टी नहीं, मुसद्दक मलिक नहीं जीता है, इरशाद भट्टी जीता है। मतलब बस हारने वाला तीसरे नंबर वाला कह रहा है कि मैं दूसरे या तीसरे पे था, पहले नंबर पे जो पहले पे है वो नहीं है। जिसमें कह रहे हैं कि हमें फॉर्म 47 की ऑफर्स हुई, मगर हमने कहा नहीं यार, इस जमीर के साथ जाना, हालांकि ये मैं तवक्को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कर रहा था, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो इस इलेक्शन नून लीग के दो सीनियर लोगों ने कहा कि हम ये बोझ लेकर असेंबली में नहीं जा सकते थे, और चंद लोग ऐसे दोस्त लोग भी थे जो खुद एडमिट करते हैं प्राइवेट मीटिंग में कि और इस सारे पे हम कैसे आए हैं। इस सारे पे मोहतरम जब वो गुनगुनाया करते थे हमारे याद दोस्त फायज ईसा काजी आएंगे, इंसाफ शिकनों को लग पते जाएंगे। फायज ईसा काजी की सुप्रीम कोर्ट और तमाम अदलिया अल्हम्दुलिल्लाह खामोश थी, और इंसानी हकूक, चादर चार दीवारी, जो कुछ हुआ, आइन कानून जो कुछ हुआ, चुप थे। जुडिशल कमीशन नहीं बनना, ना कुछ होना है। कम अज कम ट्रिब्यूनल्स में जो चले गए हैं, फॉर्म 45 की जो दरखास्तें गई हैं उनके ही जल्दी फैसले कर दें, और उनके देखिए आप हाई कोर्ट के जजेस बढ़ गए। मुझे आप उम्मीद लग चलिए ये सारा जो प्रोसेस शुरू हुआ कि शायद वो जो प्रेशर्स पिछले ट्रिब्यूनल्स पे होते थे, उम्मीद करते हैं कि इस पे नहीं होंगे। लेकिन अब आ जाए मुज़ाकरात पे। नहीं, आप ये सारा मसला देखिए, मसले तो हम सारे जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये आपकी डिमांड्स हैं, इसका हल इनके पास है। आपको लगता है कि फिर से एक फारूक जब ब्रेक में बात कर रहे थे, मुज़ाकरात किससे करने हैं, ये रोल्स किस तरह खत्म होंगे? आप भी जानते हैं कि ये जो फॉर्म 47 हो, गवर्नमेंट जो भी हो, उस वक्त की बात अगर आप सियासतदान आपस में नहीं करेंगे, मसले का हल कैसे निकलेगा? बिल्कुल। अच्छा, उस पर एक बात कर, क्यों नहीं होती? एतमाद का फुकदान है सारी सियासी जमातों में। अब मियां साहब के पास एक बहुत अच्छा मौका था, अगर वो इस इलेक्शन के बाद, क्योंकि वो तो कहते हैं ना कि वो भी चाहते हैं रीसेट, वो चाहते हैं कि हर इदारा अपनी आईनी हदूद में काम करे, और सबको पता है कि आईनी हदूद क्या है। एग्जैक्टली, सबको मालूम है आईनी हदूद क्या है इस मुल्क में, एंड एवरीबॉडी शुड स्टे इन दोज लिमिट्स। तो उनके पास ये मौका था सुनहरी, वो कह देते कि मुझे जी फॉर्म 47 वाली जीत कबूल नहीं है। इनकी तरफ से सिर्फ एक ये आवाज आती ना, तो आप देखते थे सारी सियासी जमातें जो हैं वो इकट्ठी एक तरफ खड़ी हो जाती। इस वक्त हम अकेले, पर दे आर बेनिफिशियरीज। इनको शक ही आप पर ये है नहीं कि हमने अगर इस निजाम से 2 कदम पीछे हटाए, आप भागते हुए वो कदम लेकर उस तरफ नहीं काशिफ, हम सारे एक तरफ खड़े हो जाते। इस वक्त हम अकेले इस तरफ खड़े हैं, हमारे साथ अब देखिए मौलाना फजल रहमान और हमारी खौफ ये है कि अगर ये कहते हैं हमने ये जगह खाली छोड़ी, तहरीक इंसाफ ये जगह पुर कर लेगी, वो डील करके आ जाएंगे। हाँ, और अगर हम दोनों ने छोड़ दी तो पीपल्स पार्टी आ जाएगी। तो वही तो मैं कह रही हूँ ना, एक फुकदान है एतमाद का। अब उसको आप किस तरह पार कर सकते हैं, किस तरह पुर कर सकते हैं, उसका एक बेहतरीन तरीका यही है कि हर कोई यकजा होके एक ही चीज कहे कि फॉर्म 47 जो है वो जालसाजी है। आपने जमहूरियत को सबवर्ट तो छोटा लफ्ज है, आपने जमहूरियत का कत्ल कर दिया पाकिस्तान में। आपने $180 मिलियन इलेक्शंस पे खर्चे, और वो इलेक्शन ही बेमायने था क्योंकि आपने लोगों के वोट तो गिने ही नहीं।
آپ اینڈ یہ دیکھیے ہمارے سے بڑھ اس سے کے زیادہ پیسے تو کسی نے گندم میں بنا لیے. ہاں 80 بلین رفلی نو آئیڈیا, لیکن رف آئیڈیا میں نے یہی تو ہے آپ کو بتایا کہ یہ ہر دفعہ جتنے پیسے ہم نے الیکشن پہ لگائے اتنے کسی نے بنا لیے. لیکن اب دیکھیں لیٹس اس کو کسی ڈائریکشن میں لے کے چلتے نا ملک صاحب. یہ جو اعتماد کے فقدان کی بات ہے وہ اس طرح, میں آرگومنٹ آپ کا سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا آرگومنٹ کیا ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی سب سے پہلے تمہاری سیٹیں واپس کریں, میرا نہیں خیال بات ایسے آگے چلے گی. ایک ہولسٹک ڈائلاگ پیکج ہوگا جس میں رولز آف دا گیم سب طے کریں گے آپس میں بیٹھ کے کہ یہ رولز آف دا گیم ہے, جو بھی گورنمنٹ میں آئے گا ان اصولوں سے, اور اس کا کمپرومائز نہیں. کسی کو یہ مجھے نہیں, میرا یہ ماننا ہے کہ تحریک انصاف بالکل کرپشن کے اپنے آرگومنٹ کے اوپر کمپرومائز نہ کرے, بالکل کمپرومائز نہ کرے کسی اور کوئی اصول پہ کمپرومائز نہ کرے. لیکن گفتگو پھر بھی سیاستدانوں کو بیٹھ کے کرنی پڑے گی ملک صاحب. اینڈ دین آئی ایم شیور یو وانٹ ٹو ریسپونڈ ٹو دس. دیکھیں میں تو آپ کی بات سے 100% اگری کرتا ہوں, 100%. مجھے تو لگتا ہے کہ ایسا کھیل ہے وہ پرزنرز ڈائلما ہوتا ہے نا, یہ تو ایسے جیسے کوئی اسٹرکچرڈ سی گیم ہے. 1957 1956 پتہ نہیں کب سے اسٹرکچر ہوئی ہے, اور وہی کھیل بار بار کو, کھیل کا ماڈل بھی نہیں بدلتا, وہی ماڈل بار بار سامنے آ جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد. نتیجہ بھی ماڈل بھی وہی ماڈل ہے, وہی نتیجہ ہے, وہی عدالتیں ہیں, وہی سب کچھ ہو رہا ہے, کوئی چیز بدلتی ہی نہیں ہے ملک میں. اب بھٹی صاحب کہہ رہے تھے پہلی دفعہ, مجھے لگ رہا تھا دوسری دفعہ, یہ کیونکہ پہلے زمانے میں ان کا خاندان بڑی دیر سے متحرک ہے سیاست میں, یہ کہیں گے 5ویں مرتبہ. تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. فارم 46 45 کی ڈیبیٹ کیوں چلی؟ کیونکہ فارم 45 ایشو ہو گیا. 2018 میں تو ہوا ہی نہیں, تو ڈیبیٹ کیسے چلتی؟ ایشو ہی نہیں ہوا, فارم ہی دینے سے انکار کر دیا, لوگوں کو دھکے دے کے باہر نکال دیا اور بولا یہ اعلان ہے. ٹی وی آپ نے کہا, انہوں نے کہا وہ بند ہو گیا ٹرانسمیشن, آج بند ہوا فون یا RTS 2013 میں بھی بند ہوا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں 13 میں بند ہوا, 18 میں بند ہوا, 2024 میں تو آپ کو 57 تک لے گیا ہوں کہ آپ وہاں سے شروع ہو جائیں, چلتے آئیں چلتے آئیں چلتے آئیں, تو آپ کو لگے گا کچھ بھی بدل نہیں رہا. تو اب آپ یہ کہیں کہ اس کو بدلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے کہا ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں. جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں, یہ تو میں حتمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں نا کہ بیٹھیں گے تو, مثلا میں نے کئی دفعہ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی. میں نے کہا آپ کو ہم پہ اعتماد نہیں, انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں. تو میں نے کہا آپ حکومت بنا لیں. آپ حکومت بنا لیتے تاکہ یہ تمام چیزیں ڈائریکٹ آپ کی سپرویژن میں ہو جاتی. جب آپ کو دعوت دی پیپلز پارٹی نے, اور جب ہم نے بھی کہا کہ آپ بنا لیں حکومت, تو بنا لیتے. دیکھیے نہیں بھی بنتی تو آپ کے سامنے آج یہ میں عذرداری, یہ تو میں نہیں پیش کرتا کہ آپ نے کیوں نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام جواب تو غلط ہیں. چاہے آپ حکومت بنا لیتے اور ہم سے بات کرتے, چاہے آپ اپوزیشن میں بیٹھیں اور سب مل کر بات کریں, چاہے آپ, کیا وہ آپ کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیے مجھے سنیں, دیکھیے آپ ایک سسٹم کے بینیفیشری ہیں. مجھے لگتا ہے نہیں سر سن لیں جی, میں آپ ایک سسٹم کے بینیفیشری ہیں, آپ کو فائدہ ہے ایک خرابی کا, جو 2024 کی خرابی ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں نا. کیا یہ آپ پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے بالاتر ہو کے ان گڈ فیتھ مذاکرات کر سکتے؟ دیکھیں میں دو آپ کو پہلے غلط جواب دیتا ہوں پھر صحیح جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کون کس پہ, کون بینیفیشری کس چیز کا ہے.